भुवनेश्वर में आसी पहुंची बहु प्रतीक्षित डबल डेकर बस। वर्तमान देखिपुंट आपण मैंने ठीक मो पछपटे दुईटी डबल डेकर बस आसी थुआई। जदि ए बस कथा कहवा तेबे राजधानीवासी प्रबल उत्साह ए बस पाई, कारण प्रथम थर पर ओडिशा माटी विशेषकर भुवनेश्वर गड़ाक जाऊँगी डबल डेकर बस। जो लक्ष्य सरकार या चलैवा चाहिए प्रथम पर्यायर आयोजित होगाकू प्रवासी भारतीय सम्मेलन में जो प्रवासी माने आसवे से माने प्रथम पर्यायर ही यार मजा उठे और परवर्ती समय साधारण लोकों यह उपलब्ध हो। आसतु प्रथमे गाड़ी भीतर को जीवा, निरीक्षण कर देखा कौन सब रही सुविधा सुजोग। प्रथमे जितेबाला आम बस भीतर को प्रवेश करूँ, जहाँ साधारण भाव देखा मिलता है आग धाड़ी में ड्राइवर भाई सीट स्टीयरिंग सहित एटी से आउ जहाँ रही सब अत्याधुनिक फीचर, जमीती कि आम मैंने पूर्वर मो बस सुविधा जिते नौले जो सब फीचर थिला यह ताठू आहरी अत्याधुनिक फीचर रही। आपड़ जदि मूल कथा देखिए साधारण यात्री जो जाती सुरक्षा को प्राथमिकता देता, ये सुरक्षा को संपूर्ण रूप से प्राथमिकता दिखाई। सीसीटीवी ठू आरंभ कर प्रत्येक जदि कहवा सीट्रे इमरजेंसी अलार्म रही। आपण मैंने जितेबाला गाड़ी में आपन सीट बंची न था साधारणतः ठिया होगा पड़ी था। आपन देखिपे ये सबुठ सुविधा हूँ धरवाई बहुत सहज रही। उच्चता कम जो मान रही से दृष्टि देखा गले तो बहुत भल, कौन प्रकार असुविधा ना। समुदाय जदि कहवा 65टी सीट तल रही, जहाँ 30टी एवं ऊपर 36टी ड्राइवर भाई को मिसेले अलग गोटे सीट, जार मजा संपूर्ण भरपूर मजा नापी लोक मैंने अनै बस। इटा बर्तमान आम तले देखिले आम ऊपर को जावा, ऊपर देखा केमी सब रही ऊपर व्यवस्था। धीरे धीरे आम ऊपर को बर्तमान आपन को नहीं जाऊँ। ये हूँ ऊपर दृश्य। तले जो भाव आप देखुले ऊपर अनुरूप ढंग से भाई व्यवस्था करा कैमेरा लगी, सीसीटीवी कैमेरा से भाई सीट गुड़ाक खूब आरामदायक निश्चित भाव आम बसिकी देखू आराम जड़े ये डेरी ही बसी पड़ जिते कम व्यवधान रही है गोड़ को नहीं रखापी। जिते आम भितर को बसुचे कौन बागे असुविधा तो निश्चित होता है, कि सेमती किसी असुविधा आमको तो जना जाऊनी। आराम भी जड़े बसी जदि भी कौन हम्स बाजुची तेज कौन असुविधा हेब ना, आराम जड़े निजक सुरक्षित रखिपर। ऊपर कथा कहले 36टी रही समुदाय सीट आ प्रति सीट्रे देखिपे यात्री सुरक्षा सीट बेल्ट रही, जहाँ को लोक मैंने जिते बसबे निश्चित भाव सुरक्षा दृष्टि बांधे, जहाँ गोटे साधारण यात्रीर कर्तव्य। कारण जी सुरक्षित बस ड्राइवर भाई मुंडे था से कर्तव्य निजर रही, से जड़े यात्री हिसाब से निज जीवन को सुरक्षित रखिब। आपड़ देखिपुंट जमीती ऊपर को आसवाई बाट रही सेमती प्रस्थानर अलग गोटे बाट रही। आम पुणी थे तलू को फेरी जा ऊपर जहाँ सुविधा रही आम आपण मानक देखलु। बर्तमान प्रस्थान पटे तलू को आम जाऊँ, आपने देखिपे से अनुरूप ढंगे तलू खसापी धरवाई सुविधा रही। कारण कौन परिस्थिति रे गाड़ी खाल खमार पड़ पारे, हम्स रेडी पारे, से धरी आसवाई बहुत सुजोग रही। आगपटे रही जमी भाव ड्राइवर मान मो बस सुविधा ओह्लैवाई पछपटे सेमती प्रस्थान रही। जो भाई भाव आपने देखिपुंट डबल डोर जो सुविधा रही ऑटोमेटिक ही रही। एपटे यात्री माने बस भितर पशिबे एवं आगपटे ओह्लैकि जीवे श्रृंखलित पूरा संपूर्ण श्रृंखलित भाव में व्यवस्थित ढंग से ये सब सुविधा को ग्रहण कर बस टी संपूर्ण एसी रे ही रहा छड़ा अलार्म सुविधा आपण मैंने देखिपे अलार्म सुविधा रखा जाइए। संपूर्ण रूपे आम कहीपर अत्याधुनिक फीचर रे संपूर्ण भाव यह सज्जित हो बजार को आसी। आपड़ जदि कहे समुदाय भाव प्रथम थर पर जेहेतु भुवनेश्वर में यह चलने को जाऊँगी लोक मानक मध्य प्रबल उत्साह रही। प्रथमे आम आपण को बारंबार कही सूचना देउछु प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो प्रवासी भारतीय माने आसवे से ही प्रथमे डबल डेकर बस रे बुलवा सुजोग मिल परवर्ती पर्यायर ताको साधारण लोक मानक उपलब्ध करा। वर्तमान सुधा दुईटा आसी पहुँचते भी आउ बाकी गुड़ाक खूब शीघ्र 3टी आसी पहुँचीज। तेबे मूल लक्ष्य जहाँ रही परिचालना दायित्व क्रूट कैपिटल रीजन अर्बन ट्रांसपोर्ट अधीन रहिबो एवं संपूर्ण भाव व्यवस्थित ढंग से या चलैवाई व्यवस्था करा। कारण जेहेतु बसटा डबल डेकर रही बहुत उच्चता विशिष्ट क्यों रूट्रे यातायात कर निश्चित भाव सर्वेक्षण करा। कारण सबुठी बस टी चला जा पार ना, किंतु जहाँ सूचना रही आरंभ कटक पुरी भुवनेश्वर प्रथम पर्यायर चल परवर्ती समय खोर्धा
ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସଂଯୋଗୀକରଣ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଜ୍ଜିତ ନ କରାଯାଇଛି, ରୁଟ୍ ସର୍ଭେ ଭଲ ଭାବେ ନ କରାଯାଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଆଡ଼କୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଥର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଗଢ଼ାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବସ୍ ବାହାରକୁ ଯିବା, ବାହାର ପଟେ ଥିବା ସାଜସଜ୍ଜାକୁ ଦେଖିବା। ବାହାର ସାଜସଜ୍ଜାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା, ଦେଖିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାର ନିଜସ୍ୱ କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବାକୁ ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କଡ଼ରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହାପରେ ଆମର ଐତିହ୍ୟ ଶାନ୍ତିର ସ୍ତୂପ ଧଉଳି। ସେଇଭଳି ଭାବେ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଶେଷ କରି ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ସହର, ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। ସେହିପରି ଉପରେ ଯଦି ଦେଖିବା ତେବେ ସେହିପରି ମନ୍ଦିର, ଯାହା କହିବା ଯଦି ଆମର ସାଧବ ପୁଅମାନଙ୍କର ଯାହା ପରିଚୟ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର, ବାଲିଯାତ୍ରା, କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଉପରେ ନୌବାଣିଜ୍ୟର ଯାହା ସ୍ମୃତି ହୋଇ ରହିଛି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଭାବରେ ଆହୁରି ଯଦି କହିବା ତେବେ ଠିକ୍ ଉପରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ରହିଛି। ସେହିପରି ଯେଉଁପଟେ ବସ୍ ଭିତରକୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଜସ୍ୱ କଳା ବା ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ପରିଚିତ କରାଯାଇଛି, ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ମୁଦ୍ରାରେ ରହିଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ଆପଣ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏପଟରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବସ୍ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ବସ୍ଟି ଯଦିଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କମଳା ରଙ୍ଗରେ ରହିଛି, ତେବେ ଏହା ହେଉଛି ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଦୃଶ୍ୟ। ଯଦି ଡାହାଣ ପାଖକୁ ଦେଖିବା ତେବେ ଡାହାଣ ପଟେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଢଙ୍ଗରେ ଆପଣମାନେ ସେହି ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ସେହି ଓଡ଼ିଶୀ ମୁଦ୍ରାରେ ରହିଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଧଉଳି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ମନ୍ଦିର ସହିତ ବାଲିଯାତ୍ରା। ତେବେ ଏହା ସହିତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ ଠିକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁପଟେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଡୋର ସେହିପଟେ ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଡବଲ ଡେକର ବସ୍ର ଏ ଯେଉଁ ରହିଛି ସୁବିଧା ଏବଂ ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ଆମର ଲୋକକଳା ବା ସଂସ୍କୃତି ରହିଛି ତାହା କେମିତି ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା, ତାହା ପୁଣି ଥରେ ସରକାର ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପ୍ରତିଟି ପ୍ରୟାସରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ନିଜସ୍ୱ କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଡବଲ ଡେକର ବସ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗଡ଼ିବ, ତାହା ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି। ତେବେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯେଉଁ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟମାନେ ଆସିବେ, ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଆସିବେ, ସେମାନେ ବସ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରିସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ସେହି ସମୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ବସ୍ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ଯଦି କହିବା ଉଦ୍ଘାଟନ ସମାରୋହ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। କେବଳ ସେହି ଯାହା କହିଲୁ ଆମେ ଯେ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ, ତାକୁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରତାପଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭାତ ରାଉତ, ମୋବାଇଲ ନ୍ୟୁଜ୍ 24x7।